केबे आपणक सह एमिति होईछि कि आपण बहुत खुशी अछंती, निज कामरे व्यस्त अछंती, किंतु हठात जड़े व्यक्ति आपणको एमिति किछि कथा कहीदेले जहाँ आपणको हृदय को गभीर भाव में आघात कला। जड़े व्यक्तिंकर मात्र कई सेकेंड अपमानजनक कथा आपणकर पूरा दिनटा नष्ट हो गला। राति शोवा समय भी सही कथाटा मुंडरे बारंबार बुलुए। से मते एमिति केमिति कहि परिला, मोर भूल कौन थिला, मु सेतेबेले ताकू एमिति जवाब काहेकि देली नाही। जदि यही सब प्रश्न आपणको मन को मध्य विब्रत करुछि, जदि कहार अपमान आपणको भितरु शेष कर देउछि एवं आपण मानसिक चापर शिकार होउछंती, तेबे आजिर एही वीडियोटी केवल आपणको पई। आमे कोनोसी काल्पनिक कथा कहबा पई जाउना। आज आमे साइकोलॉजी एवं आमर महापुरुष मानक दर्शन साहाय्य बुझिबा जे केमिति कहार अपमान को निजर सबुठु बड़ शक्ति परिणत करा जाय परिबो। वीडियो शेष होबा बेलकु अपमान आपणको दुर्बल नुहे बरं मानसिक स्तर रे जने युद्ध बनाई सारिथिबो। तेणु शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। द साइकोलॉजी बिहाइंड द पेन, अपमान काहे केते कष्ट दिए। प्रथम आमको यह बुझिबाकु हेबो जे कहार कटु कथा आमको एते कष्ट काहे दिए। शारीरिक आघात तो किछि दिन रे भल हो जाए, किंतु शब्दर आघात वर्ष वर्ष धरी मन रही जाए कहीं। साइकोलॉजी कहे मनीष होउछि एक सामाजिक प्राणी। हजार हजार वर्ष पूर्वे जेतेबेले आमे जंगल रहूतिलु, सेतेबेले समाज बा गोष्ठी बासंद हेबार अर्थ थिला मृत्यु। सेथिपई आम माइंड रे आदृति बा एक्सेप्टेंस पाइबार एक प्रबल इच्छा थाए। जेतेबेले केही हमको अपमानित करे, आमर सबकॉन्शियस माइंड भावे जे आमको समाज रु दूरे दिया जाउछि। यह आमर स्वाभिमान एवं अस्तित्व पर एक आक्रमण भली मने हुए। किंतु आजिर आधुनिक दुनिया रे परिस्थिति बदली जाइछि। आज आपण को अपमान देउथिया व्यक्ति हुए तो आपणकर बहुत आपणार नुहे, किंबा तांको मतामत आपणक जीवन को नियंत्रण करे नाही। तथापि आमे सही कथा को धरी बसी रहू। आमे काहेकि चिंताग्रस्त हो जानंती, कारण आमे सही व्यक्ति को आम शांति नष्ट करिवार रिमोट कंट्रोल देई देई थाउ। ओवर थिंकिंग लूप, चिंतार विषाक्त चक्र। चलंत एक सिक्रेट विषय आलोचना करिबा। जेतेबेले जने व्यक्ति आपण को अपमानित कला, से सही कामटी को मात्र थरे कला, से कहिला आ चली गला। किंतु आपण कौन कले, आपण घर को आसिले, बेड उपरे शुइले एवं आपण को माइंड रे सही दृश्य को बारंबार चलाइले। आपण सही अपमान को मने मने हजार थर दोहराइले। यार अर्थ कौन जानती, सही व्यक्ति जनिक तो आपण को थरे मात्र अपमानित करथिले, किंतु निज मन रे सही कथा को बारंबार चिंता करी आपण निज को निजे हजार थर अपमानित कले। जड़े शत्रु आपण को सेति क्षति पहुंचाई पारिबो नाही जेतिकी आपणकर अनियंत्रित मन आपण को पहुंचाई थाए। यही चिंतार विषाक्त चक्र आम शरीर रे कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाई थाए। यह द्वारा रक्तचाप बढ़े, निद हुए नाही एवं आमर काम करिवार क्षमता कमी जाए। प्रकृत रे देखिबाकू गले सही व्यक्तिर शब्द आपण को कष्ट देउ नाही, बरं सही शब्द प्रति आपणकर जो रिएक्शन ताहा ही आपण को कष्ट देउछि। एही विषय को अति सहजरे बुझिया पई गौतम बुद्धक जीवनर एक सुंदर घटना शुणंतु। दिनकर कथा। भगवान बुद्ध निज शिष्य मानक सह एक गाँ दे जाउथिले। सेही गाँव रे जने व्यक्ति थिला जे बुद्धक दर्शन और विचार को आदौ पसंद करू नथिला। से बुद्ध को देखिबा मते रागी जाउथिला एवं तांकु बहुत खराब भाषा रे गाली गुलज करिबाकू लागिला, बहुत अपमानित कला। किंतु आश्चर्यर कथा होउछि बुद्ध शांत होई ठिया होई रहिले। तांको मुहरे सेही परि हस थिला, से कोनोसी प्रतिक्रिया देले नाही। यह देखि से व्यक्ति जनक आहुरी विरक्ति होई गला एवं कहिला, मु तुमको एते गाली देउछि, एते अपमान करूछि, किंतु तुमे उत्तर काहेकि देउना, तुम कोन किछि कष्ट हो नाही। भगवान बुद्ध बहुत नम्रतार सहित कहिले, मोर एक प्रश्न अछि, जदि तुमे कहा पई किछि उपहार नै जाउछ एवं सेही व्यक्ति सेही उपहार को ग्रहण करू नाही, तेबे सेही उपहारटी कहा पाखरे रहिबो। से व्यक्ति जनक कहिला, निश्चित भाବରେ ताहा मो पाखरे ही रहिबो, कारण मु तार मालिक। बुद्ध हसिले एवं कहिले, ठीक सही परी तुमे जो अपमान एवं गालीर उपहार मो पई आनिथिलो, मु ताहाकू ग्रहण कली नाही, तेणु सही सबु अपमान तुम पाखरे ही रहीगला। यही कथा को निज जीवनर मूलमंत्र बनाई नियंतु। कई आपण को अपमानित करुछि माने से आपण को एक विषाक्त उपहार देबाकू चेष्टा करुछि। एबे यह संपूर्ण भावे आपण को ऊपर निर्भर करे जे आपण ताहाकू ग्रहण करिवे ना नाही। जदि आपण रागी गले, चिंता कले, तेबे आपण ताहाकू ग्रहण करि नेले। जदि आपण शांत रहिले, तेबे सही अपमान सही व्यक्तिक पाखकू फेरीगला। अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट, अपमानर प्रकार भेद एवं उद्देश्य। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, परनिंदा बा समालोचना। एथिरे कटु शब्द थाई पारे, किंतु यह पछरे आपण को सुधारिबार उद्देश्य थाए, जेपरि मातापिता एवं शिक्षकों कथा। यहाकू अपमान न भाबी एक सुजोग भावे देखंतु एवं निजको सुधारंतु। मैलिशियस इनसल्ट, द्वेषपूर्ण अपमान।
ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଛୋଟ ଦେଖାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ବା ଇଗୋକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅପମାନିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସଂସ୍କାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଜଣେ ଅଶାନ୍ତ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅପମାନ ବା ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର କିଛି ନିୟମ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟେପ୍ସ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ନୀରବତାର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଚିତ୍କାର କରି ଜବାବ ଦେଲେ ଆମର ଜିତ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜିତିଯାଏ, କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ 4-5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶାଇ ଚାହାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନୀରବତା ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଦେବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ନିଜ ନଜରରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ। ଇମୋସନାଲ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ, ନିଜ ଭାବନାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର୍ସ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ୟୁ ଇଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ୟୋର ବିଜନେସ୍। ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। କାହାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଖରାପ କିମ୍ବା ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ, ତେବେ କ'ଣ ସତରେ ଆପଣ ମୂର୍ଖ ହୋଇଗଲେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ହସ ସହ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅପମାନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତିଆର ହେଉଛି ହାସ୍ୟରସ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କଟାକ୍ଷ କରୁଛି, ତେବେ ରାଗିବା ବଦଳରେ ହସିକି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିମ୍ବା ଏକ ସାଧାରଣ ହସ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ହସ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହଙ୍କାରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ଅପମାନକୁ ଇନ୍ଧନ ବନାନ୍ତୁ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କେବେ ନା କେବେ ଭୟଙ୍କର ଅପମାନର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଅପମାନ ଯୋଗୁଁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେହି ଅପମାନକୁ ନିଜର ଇନ୍ଧନ ବନାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କରୁଛି, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ କାମରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଏତେ ସଫଳ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବନାନ୍ତୁ ଯେ ଦିନେ ସେହି ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେବା ଉଚିତ। କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ସବୁଠାରୁ କଠିନ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ସେହି ବୋଝକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ରଖିବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜଳିବେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା କରି ମନରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ମଗଧର ଅହଙ୍କାରୀ ସମ୍ରାଟ ଧନାନନ୍ଦ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ଏବଂ ଗରିବୀ ପାଇଁ ଭରା ସଭାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଭାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚାଣକ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଠାରେ ରାଗି କଳହ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ନିଜର ଚୁଟି ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ଅହଙ୍କାରୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିନାଶ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଅପମାନକୁ ଏକ ସଂକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ଥାପନା କଲେ। ଧନାନନ୍ଦର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧୂଳିସାତ କଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ସେଦିନ ଚାଣକ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ବସି ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ଚାଣକ୍ୟ ବନିବା ପାଇଁ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନା ନିଜର ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିବେ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବ ଯେ କାହାର ଅପମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଦିଂ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପମାନଜନକ ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସନ୍ତୁ। 5 ଥର ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମନକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଅତୀତର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଅଛି। ଜର୍ନାଲିଂ। ଯଦି କାହାର କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତେବେ ଏକ କାଗଜ ଏବଂ କଲମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କ୍ରୋଧ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସବୁ ସେହି କାଗଜରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।
पूरा मन खाली करदेवा परे से कागज को चिरी डस्टबिन फिंगी दिंतु। यह आपण माइंड को एक संकेत देव जे से समस्याटी आपण जीवन शेष हो जाइए। जीवनटा बहुत छोट एवं सुंदर। यही सुंदर जीवन को किसी अदरकारी एवं नकारात्मक लोकों नष्ट करंतु नहीं। कहीं आपण को अपमानित करुछि माने से निजर सीमा देखाउछि, आपणकर नुहे। सिंह केबे बिलुआर भुकिबा द्वारा निजर गति बदलाए नहीं। आपण हेउछन्ति आपणक जीवनर सिंह। निज लक्ष्य उपरे ध्यान रखंतु, परिश्रम करंतु एवं सबुबेले मुहरे एक सुंदर हस बजाय रखंतु। आपणकर से गोटे हस ही आपणक शत्रु मानक पई सबुठारु बड़ शास्ति। आशा करुछि भिडियोटी आपणक मन को टिके शांति देइथिबो। जदि भिडियोटी आपणक मन को छुई थाए तेबे भिडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं भिडियोर केउ अंशटी आपणक भल लागिला कमेंट करी निश्चय जणांतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आजिठारु ही आरंभ करंतु एक नुआ जीवन। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।